छात्र संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता कोलकाता हावड़ा के निवासी 27 वर्षीय अलीहा यूनिवर्सिटी के छात्र अनीस खान की हत्या के मामले में पूरे राज्य भर में आंदोलन जारी है। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और एसएफआई की ओर से डॉल्फिन मैदान से एक रैली निकालकर पथ अवरोध कर रानीगंज थाना के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन किया। स्वर्गीय अनीस खान के हत्यारों को जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। इस विषय पर डीवाईएफआई रानीगंज लोकल कमेटी के संपादक अनुपम चैटर्जी ने कही कई बातें। प्रदर्शन के दौरान डीवाईएफआई जिला संपादक सागर बैनर्जी, डीवाईएफआई रानीगंज लोकल कमेटी के संपादक अनुपम चैटर्जी, एसएफआई जिला नेता सुकांतो चैटर्जी, एसएफआई रानीगंज लोकल कमेटी के संपादक चंडीदास गोस्वामी मुख्य रूप से मौजूद रहे। তখন দেখলাম 2-4 পুলিশ আমাদেরকে সেই অবরোধটাকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কার কাছে কথা দিয়েছেন যে রানীগঞ্জকে শান্তিপূর্ণ রাখবো, আমাদের পরিবারের একটার পর একটা ছেলেকে আপনারা পিটিয়ে হত্যা করবেন আর আমরা বাড়িতে ঢুকে বসে থাকবো, এটা আপনাদেরকে কোন মূর্খ বুঝিয়েছে? আর পুলিশের যে সমস্ত কর্তা ব্যক্তিরা চাকরি করছেন, যারা এখনো পর্যন্ত মেরুদণ্ডটা বিক্রি করেননি, তারা কানটা খুলে শুনে রাখুন, আপনারা যে মাইনা পান সেই মাইনাটা কোনো চোর তৃণমূল নেতার বাপ দেয় না, সেই মাইনাটা জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকা থেকে পান। তাই যদি সিকিউরিটি দিতে হয়, নিরাপত্তা যদি দিতে হয়, তাহলে সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হবে, প্রত্যেকটা মানুষকে নিরাপত্তা দিতে হবে। এখন আমরা মাইক ধরে কথা ইউথ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং এসএফআই তরফ থেকে NS-60 পথ অবরোধ এবং তারপরে রানীগঞ্জ থানার সামনে বিক্ষোভ। কি কারণে আপনারা বিক্ষোভে সমাবেশ হয়েছে? গত 3 দিন আগে আনিস খানকে হত্যা করেছে, হাত থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে আনিস খানকে হাওড়াতে। ঘটনা আপনারা জানেন, সারা রাজ্য এটা নিয়ে এখন উত্তপ্ত আছে। এসএফআই ডিওয়াইফআই বিভিন্ন জায়গাতে মুভমেন্ট করছে, রানীগঞ্জ তার বাইরে নয়, রানীগঞ্জও আজকে মুভমেন্ট করেছে। আর শুধুমাত্র আনিস খানকে এরা হত্যা করেছে সেটা নয়, পুলিশের ড্রেস পরে হোক আর পুলিশ ঢুকেই হোক, আমরা দেখেছি এর আগে বরুণ বিশ্বাস, মইদুল মিদ্দা, সুদীপ্ত গুপ্ত এবং আনিস খান। আর কত দেহ চায় তৃণমূলকে সরকারে থাকতে গেলে। ও তো বলেছিল যে বেকার যুবকদের কাজ দেবো, এখন তো দেখছি আমাদেরকে আমাদের কমরেডদেরকে হত্যা করছি। তা আমরা এরকম কমরেডদের হত্যার তীব্র প্রতিবাদ করছি, আগামী দিনেও আমরা এই প্রতিবাদ করব। আনিস খানের হত্যার সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তারা যতদিন না অ্যারেস্ট হবে তাদের ততদিন পর্যন্ত আমরা এসএফআই ডিওয়াইফআই বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম কর্মসূচি চালিয়ে যাব। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম অনুপম চ্যাটার্জি, ডিওয়াইফআই রানীগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক। এই পুলিশ থানায় আসতে হয় যে এই বিচার চাই। কিসের জন্য? যারা সমাজ সংস্কারের কাজ করে, যারা এনআরসির বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এইসব ঘটনা মোটিএমসি গুন্ডারা করে থাকে। তারা 2011 থেকে তারা সমাজ সংস্কারের কোনো ভূমিকা নেয়নি, কিন্তু গুন্ডা পুষে কি বলে রেখেছেন, জমি বিক্রি করা দালাল পুষে রেখেছেন। ঠিক সেই ঘটনা প্রতিবার আমাদের চোখের সামনে বারবার চোখেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সাধারণ মানুষদের কাছে যে আপনারা যদি কি বলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, তাহলে অনিস খানকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, সুদীপ্ত গুপ্তকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, মইদুল মিদ্দাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, প্রত্যেকটা ছাত্র যুব এবং যারা এসএফআই ডিওয়াইফআই ঝান্ডা ধরে সমাজ সংস্কারের ভূমিকা পালন করে, স্কুল খোলার জন্য আন্দোলন করে, নিজের চাকরির জন্য যারা লড়াই করতে চায়, নবান্ন ঘেরে যায়, তাদেরকে এই মৃত্যুর পথ বরণ করতে হবে। কিন্তু তারাও কান খুলে শুনে রাখুক, আমরা চোর নয়, মা বাবা শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে, উচ্চ শিক্ষায়, সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি এবং আমরা কাজ চাই, আমরা চুরি করে খেতে শিখিনি। যেন আমাদেরকে ভবিষ্যতে যেন নিজের আমাদের পথ সুগম হয়ে ওঠে, যেন এসএসসি পিএসসি পরীক্ষা প্রতি বছর হয়, তার জন্য আমরা বারবার মমতা ব্যানার্জির কানের কাছে চেঁচিয়ে বলে এসেছি। কিন্তু তিনি কি করেন, রাতের বেলায় পুলিশ পাঠিয়ে কি বলে হত্যা করেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবার আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকবে না। একজনকে মারবেন 50 জন তৈরি হবে, একজনকে মেরেছেন পশ্চিমবঙ্গের পথ অবরোধ হয়েছে, পুরো পশ্চিমবঙ্গ তার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। ঠিক সেইভাবে আজকে আপনারা যখন আমাদেরকে নেতাজি স্ট্যাচু থেকে উঠিয়ে দিলেন, আপনারা কি মনে করলেন যে আমরা দমে যাব? না, আর যেটা শুরু করেছি সেটা সেই দিনই শেষ হবে যেদিন স্বচ্ছভাবে নিয়ম নীতি হবে, যেদিন স্বচ্ছভাবে স্কুলে পরীক্ষা হবে, যেদিন আমাদের বেকার ছেলেরা চাকরি পাবে, যেদিন স্কুল কি বলে সুস্থভাবে পরিচালনা হবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बालू से भरे डंपर के धक्के से एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही आज सुबह हो गई, जिसके कारण बांकुड़ा के ओंदा थाना के मिहिरबांध इलाके में उत्तेजना फैल गई।
गुस्साए लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ कर उस पर आग भी लगा दी। यहां तक कि पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक महिला अपने बच्चे के साथ टोटो में सवार होकर श्यामपुर से रतनपुर की ओर जा रही थी। इसी बीच मिहिर बांध के पास विपरीत दिशा से आते एक डंपर ने टोटो के आमने सामने होकर उसे धक्का मार दिया, जिसके कारण टोटो में सवार बच्चा सहित 2 यात्री रास्ते में गिर पड़े, जिसके बाद डंपर के पीछे वाले चक्के के नीचे बच्चा और 2 यात्री आ गए, जिसके कारण उन तीनों की मौत उसी वक्त हो गई। घटना के कारण टोटो चालक को भी काफी चोटें आई हैं। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, পুলিশ কোনো আসে না এখনো পর্যন্ত। একবার এসেছিল, তাও দুজনকে তারা কিছু জানে না, তারা পুলিশ অফিসার নরমাল সিভিক এসেছিল, নরমাল সিভিক, তারা তুলার তো কোনো নাম নাই, 1 ঘন্টা আগে পালিয়ে গেছে নিজেরাই বলছে। তো আপনারা কি চাইছেন এই মুহূর্তে? আমরা চাইছি যে কোনো অফিসার নিজে আসুক। অফিসার কেন নিজে আসছে নাই, বাইরের কেন পুলিশ পাঠাচ্ছে? পুলিশগুলোর কোনো ইয়ে নাই, ওরা পুলিশ নয়, ওরা কোনো নাম নেই। নর্মাল পুলিশ, সিভিক পুলিশ এসেছিল, কোনো নর্মাল পুলিশ এসেছিল, ওগুলো কোনো অফিসার আসে নাই। এটা অত বড় দুর্ঘটনা, একটা অফিসার আসা দরকার ছিল, এটা অফিসার আসা দরকার ছিল, কিন্তু অফিসার কেন আসেনি? অফিসার কেন আসেনি? এটা অত বড় ঘটনা, এটা এত বড়। আমরা চাইছি কোনো অফিসার এসে নিজেরা দেখুক, পরীক্ষা করুক, তদন্ত করুক কিসের জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এটা নর্মাল লোক এসে, একটা নর্মাল 2টা পুলিশ পাঠিয়ে দিলে হয়ে গেল নাকি? 2টা নর্মাল এসে আপনি দেখুন না কি অবস্থা হয়েছে। পুলিশ আসে নাই, 2 ঘন্টা পরে থাকতে এটা কোনো সমাজ সিভিক পুলিশকে পাঠিয়েছে, 2টা সিভিক পুলিশ, এগুলো কাজ হয়? এটা তদন্ত হয়, একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট, এটা অফিসার এটা আমাদের ছিল। সমাজের এটা চাইছি যাতে একটা অফিসার এসে এখানে তদন্ত করুক, তারপরে লাস্টটা তুলে নিয়ে যাক, এটাই আমরা চাইছি। আমরা খারাপ কিছু চাই। আপনার নাম? আমার নাম পূর্ণ ধুলিয়া। घटना के बाद इलाके में काफी उत्तेजना भी फैल गई और लोगों में गुस्से का उबाल बढ़ गया। घटना के बाद डंपर चालक और खलासी गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इस घटना के कारण इलाके वासियों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने डंपर में तोड़फोड़ कर आग लगाई और तो और पुलिस वाहन को भी नहीं छोड़ा। घटना को नियंत्रण करने के लिए विशाल पुलिस बल के साथ उच्च अधिकारियों को भी वहां पहुंचना पड़ा। দীর্ঘক্ষণ পরেও পুলিশ পৌঁছায়নি স্পটে, কি বলবেন? না পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছে, ঠিক আছে, একটু এদের করছিল, কিন্তু কথা বলে তারপরে ঠিকঠাক করে চলে এসেছে। এখন কি নিয়ন্ত্রণ হ্যাঁ, পরিস্থিতি? সব নিয়ন্ত্রণে আছে। গ্রামবাসীদের দাবি কি আছে? এখানে একটু ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে ওনারা বলেছেন, বাট দ্যাট ইজ ইট, আমরা দেখছি। সাহেব, দীর্ঘক্ষণ পুলিশ না আসায় একটা ক্ষোভ ছিল গ্রামবাসী, কি বলবেন? बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत बूधा इलाके में बुधवार को एक चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। इस विषय पर स्थानीय लोगों ने बताया कि एक महिला आसनसोल के बीसी कॉलेज से गिरजा मोड़ की ओर जा रही थी, तभी बूधा के निकट स्कूटी के नीचे से आग की लपटें निकलने लगी, जिससे महिला ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाने के लिए तुरंत स्कूटी छोड़कर दूर जा खड़ी हुई, जिसके बाद स्कूटी में और तेजी से आग की लपटें निकलने लगी। स्थानीय लोगों ने जलती हुई स्कूटी को देखने के बाद पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, परंतु आग की लपटें कम नहीं हुई। जब तक पुलिस एवं दमकल विभाग को खबर की जाती, स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी पुलिस एवं दमकल विभाग को दी गई। पुलिस एवं दमकल विभाग ने घटनास्थल पर आकर स्कूटी में बची कुची आग को बुझा दिया। स्कूटी में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जैसे कि जलता हुआ स्कूटी देख कर मैंने, आपको क्या लगा, क्या मामला हुआ था? हम जा रहे थे रास्ता से, तो देखा कि स्कूटी में आग लगा हुआ है, तो वहाँ के लोगों से पूछे हम, तो बोला कि स्कूटी चल रहा था, चलते चलते नीचे से आग निकला। अच्छा। हाँ, वो लेडी जो है गाड़ी छोड़ के भाग गई, गाड़ी गिर गया पूरा एकदम। उसके बाद वहाँ के लोग जो थे वो पानी भी डालने की कोशिश किए, पानी डालने से आग और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, हम नहीं किए, हमको जाना था कहीं, हम अपना चले गए। तो क्या वहाँ पे कोई आग बुझाने का कोई टीम भी आया था? नहीं, ऐसा कोई नहीं। वो घर से देखा कि बाल्टी से पानी निकाल ला के घर से और गाड़ी के ऊपर मार रहे थे लोग, लेकिन बुझा नहीं। अच्छा। आग काफी बढ़ गया था। ये कौन सा जगह है? एग्जैक्ट तो हमको नहीं पता कि वो कौन सा जगह है, लेकिन ये गिरजा मोड़ से
जो सीधा हाँ बुधा पानी टंकी और गिरजा मोड़ के बीच में हुआ है एकदम। अच्छा अच्छा हाँ मतलब बीसी कॉलेज मोड़ और गिरजा मोड़ के बीच में ये हादसा हाँ हुआ। ये हफ्ता वो एक तो ग्रिल का दुकान है पास में, उसका सामने में। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अन्नाल थाना क्षेत्र के खांद्रा कॉलेज के सामने ईसीएल के बंकोला एरिया के खांद्रा कोलियरी की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा कर आम लोगों को ऊंची कीमतों पर बेच रहे थे। जब इसकी जानकारी खांद्रा कोलियरी प्रबंधन को मिली तो सर्वेयर ऑफिसर गौतम गुराई, कोलियरी एजेंट असीम कुमार मंडल, एरिया कर्मिक प्रबंधक हीरक, एरिया सिक्योरिटी प्रभार एमडी इम्तियाज और सीआईएसएफ तथा उखड़ा फाड़ी पुलिस की मदद से ईसीएल की जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया गया। इस संबंध में कोलियरी एजेंट असीम कुमार मंडल ने बताया कि खांद्रा कॉलेज के पास ईसीएल की जितनी भी जमीन है उसकी चारों तरफ बेड़ा लगाया जा रहा है ताकि कोई भी बाहरी लोग इस पर दखल ना कर सके। जो भी कंपनी की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा जमाए थे उसको हटाया जा रहा है। कोलियरी सर्वेयर गौतम गोराई ने कहा कि दाग नंबर 1331 में 0.53 एकड़ जमीन है, उसके आसपास कुछ लोग कब्जा कर लिए थे। ईसीएल की जमीन से ही सड़क का निर्माण कर लिया था। उन्होंने कहा कि खांद्रा कोलियरी में मोयरा कोलियरी इलाके तक ईसीएल की जमीनें हैं। नक्शा और डीडी के अनुसार ईसीएल की सैकड़ों एकड़ जमीनें हैं। सभी जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी ईसीएल की जमीन पर कब्जा कर रखे हैं सभी को जमीन खाली करना ही पड़ेगा। किसका जाए है? इसलिए उपस्थित है कि यहाँ पे कुछ आदमी हम लोग ईसीएल का लैंड को रिप्रेजेंट करने का और पर्सनल पर्पस में वो लोग यूज़ करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए अपना जगह जो है हम लोग इसको फेंसिंग करके बंद कर रहे हैं। ईसीएल का जगह को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस ईसीएल का ही है लेकिन पर्सनल पर्पस में दूसरा हाथ में ना चला जाए इसी का कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। बचा रहे हैं इसको ना, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ पे अभी रोड के लिए भी ये कर दिया गया है, तो इसके बारे में आप लोग आगे क्या एक्शन लीजिएगा? बस रोड को हम लोग फेंसिंग करके बंद कर देंगे ताकि कोई बड़ा गाड़ी इसमें जा नहीं सके, कोई फोर व्हीलर ना जाने सके। और हम लोग इसमें जेसीबी ला के इसको काट कटिंग कर देंगे ताकि कोई भी गाड़ी का मूवमेंट इसमें होगा नहीं। ये जो रास्ता हमारे जगह का ऊपर में है, हम लोग इस जगह का हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। आपका नाम सर? हमारा नाम असीम कुमार मंडल, एजेंट खांद्रा कोलियरी। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরে রামি রানী আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर
Doppler Echo, USG, Mammography, ECG, TMT, Holter Monitoring, ECG, NCV, Pathologic Microbiology, Histopathology, PFT, Uroflowmetry, Health Checkup Packages, Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। चार माह बकाया वेतन की मांग पर बुधवार की सुबह दुर्गापुर महकमा अस्पताल के अस्थायी कर्मचारियों ने अस्पताल गेट के समक्ष धरना किया। अस्थायी कर्मचारियों का धरना पर बैठे रहने से अस्पताल की साफ सफाई, सुरक्षा एवं अन्य कई सेवाएं बाधित रहीं। अस्थायी कर्मी सिद्धेश्वर दास ने कहा कि कोलकाता के एक कंपनी के तहत 83 कर्मचारी अस्पताल के विभिन्न पदों पर काम करते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा देने के बाद भी बीते 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे हर एक व्यक्ति की परेशानी बढ़ती जा रही है। बच्चों के स्कूल फीस से लेकर महीने के खाने का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। अस्पताल प्रबंधन से इस विषय पर बात करने के बाद भी उन्होंने इस समस्या का समाधान अब तक नहीं निकाला है। हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। दुर्गापुर महकमा अस्पताल के अधीक्षक धीमान मंडल ने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मामला कंपनी के ऊपर है। कंपनी को लिखित तौर पर भुगतान करने की बात कही गई है। खबर पाकर घटनास्थल पर न्यू टाउनशिप थाना पुलिस पहुंची, लेकिन उनके आश्वासन को भी सुना नहीं गया। দেখুন, আমাদের সত্যি কথা বলতে খুব কঠিন অবস্থার মধ্যেই আছি। আমরা তো এজেন্সির আন্ডারে আছি, আমাদের কিন্তু মূলত অভিযোগ এজেন্সি, ঠিক আছে। আমরা কমান্ড সিকিউরিটির আন্ডারে আছি। এবারে এতগুলো ছেলে মেয়ে 83 জন, 4 মাস ধরে পেমেন্ট নেই। তো সেই জায়গাটায় থেকে আমাদের অবস্থা খুব শোচনীয়, সত্যি কথা বলতে। আমরা চিঠি সব জায়গাতেই করেছি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানবিক, উনি জানেন এই ব্যাপারগুলো আছে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু চিঠি করেছি, আমরা স্পিড পোস্টে চিঠি করেছি, ডিএম, এসডিএম, এসডিও, তারপরে হচ্ছে আপনার লেবার কমিশনার, হ্যাঁ, ডেপুটি লেবার কমিশন,
হ্যাঁ, আর হচ্ছে আমাদের লোকাল এমএলএকেও জানি। দেখুন, হসপিটাল অ্যাকচুয়াল তো মানে অবস্থান বিক্ষোভ বা হচ্ছে কর্মবিরতি এগুলো হচ্ছে আইনত করা যায় না, কিন্তু পেটের দিকটাও একটা ব্যাপার, ঠিক আছে না? কারণ হচ্ছে কতদিন মানুষ এইভাবে দেখবে করবে। কি নাম আপনার? সিদ্ধেশ্বর দাস। আমরা কি বলিনি যে হচ্ছে এই যে খবরটা, এটা আমাদের ওই চিঠিটা যেটা পাঠিয়েছি ওটা কত দূর কী হয়েছে আমরা তো বুঝতে পারছি না। সেই জায়গাটায় থেকে আমরা চাইছি দিদি পর্যন্ত খবরটা যাক। হ্যাঁ, অন্তত কিছু হোক না হোক ওই কোম্পানি যে আছে বারবার আমাদের সঙ্গে এরকম অবহেলা করছে, এরকম কোম্পানিকে ব্ল্যাকলিস্টেড করা হোক, নতুন কোম্পানি নিয়োগ যদি করা হয় করে যদি আমাদের অন্তত কিছু হোক না হোক পেমেন্টটা যদি সঠিক। কত মাসের পেমেন্ট আপনারা পাননি এবং পিএফ কত মাস? 4 মাস আমাদের পেমেন্ট পাইনি। ইএসআইপিএফ আমাদের 9 মাস ধরে ইএসআইপিএফ জমা করব। কতজন অস্থায়ী কর্মী আপনারা রয়েছেন? 83 জন আমরা অস্থায়ী করি। বলছি, প্রশাসনের উপর কি ভরসা রাখতে পারছেন? এর আগেও তো আপনারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এর আগেও আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি, তখন আমাদের বলা হয়েছিল যে একটু টাইম দেওয়া হোক, যাতে করে আমরাও সমস্ত অফিসিয়ালি চিঠি করে যদি কোম্পানি পেমেন্ট করা হয়। প্রশাসন কি কোনো সহযোগিতা করছে আপনার মনে হচ্ছে? দেখুন, সহযোগিতা আমাদের হসপিটাল সুপার থেকে আরম্ভ করে লোকাল যে সমস্ত প্রতিনিধি আছেন, কাউন্সিলর, এমএলএ সাহেব, সবাই কিন্তু সহযোগিতা করছেন, কিন্তু আলটিমেট কিন্তু কাজ হচ্ছে না, মানে আমরা পেমেন্টটা পাচ্ছি না। মানে সহযোগিতার কোনো আছে আপনারা পাচ্ছেন না? কোম্পানি, আমি বুঝতে পারছি না যে কোম্পানির কত বড় হাত আছে এবং কোম্পানির কত বড় মানুষ, যে হচ্ছে এতগুলো ছেলের এত হচ্ছে আমাদের যারা মান্যগণ্য যারা আছেন, প্রশাসনিক লেভেলে যারা আছেন, সবাইকে বলার পরেও হচ্ছে উনি পেমেন্ট করছেন না। এই ব্যাপারটা আমরা এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার। বলছি, কাজ বন্ধ করে রেখেছেন? দেখুন, কাজ বন্ধ করা বলতে সুপার স্যার আসুক, সুপার স্যার আসার পরে আমরা একটা স্যারের সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিই। দেখুন, কর্মবিরতি হসপিটালে করা যায় না, তৎসত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত যেটা সিদ্ধান্ত আছে, সকলেই তো বলছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা রাগে বলছে সবাই যে হচ্ছে আমরা কাজ করব না যতদিন না পেমেন্ট পাচ্ছি। তাও আমরা একটা সুষ্ঠু আলোচনা করব, স্যার ঢুকুক, স্যার ঢোকার পরে সুষ্ঠু আলোচনা। এখন তো কাজ বন্ধ আছে? এখন আপাতত কাজ বন্ধ, প্রায় বন্ধই আছে বলতে পারি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बच्चों की सुरक्षा हेतु निर्मित सामाजिक संस्था पश्चिम बर्धमान साइडलाइन की ओर से बुधवार को जामुड़िया इलाके के वार्ड संख्या 9 के बोगड़ा के मैरिज हॉल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वार्ड संख्या 32 के पार्षद भोला कुमार हीला, 6 के संजय बैनर्जी, 8 के शुभ्रोतो उर्फ राणा अधिकारी, 9 की पार्षद बैशाखी बावरी, संस्था की काउंसिलर आरित्री भट्टाचार्य, टीम मेंबर जगबंधु नंदी, तृणमूल नेता जयदीप दत्ता, आईसीडीएस कर्मी आदि उपस्थित थे। इस दौरान आरित्री भट्टाचार्य ने बताया कि हमारी संस्था चाइल्ड लाइन 24 घंटे मुफ्त आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है। 1098 नंबर पर कॉल करने के बाद हम लोग उस बच्चे को तुरंत सहायता मुहैया कराते हैं। हमारी संस्था बेघर और बेसहारा बच्चों की मदद के लिए कार्यरत है। यह भारत सरकार के नारी और शिशु कल्याण मंत्रालय के अधीन एक प्रकल्प है। इस संस्था के तहत हम लोग अगर कोई बच्चा अकेला हो, बीमार हो, किसी बच्चे का शोषण हो रहा हो, किसी बच्चे से मजदूरी कराई जा रही हो, कोई बच्चा गुम हो गया हो, तो उसकी सहायता के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। इस दौरान पार्षद भोला ने बच्चों के लिए संस्था के माध्यम से सहयोग करने का आश्वासन दिया तथा आईसीडीएस कर्मियों से इस विषय को सहयोग करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। समाज के लाचार लोग जो अपनी जिंदगी को सही ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, वह भी दूसरों की तरह सामान्य जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन किसी कारण बस उनके हाथ पैर जैसे महत्वपूर्ण अंग कट जाने के कारण अपनी जिंदगी को बोझ समझने लगते हैं। उन जरूरतमंद लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान कर उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाकर उनकी जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए प्रेरित करना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है।
यह बातें अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के दुर्गापुर मिड टाउन शाखा की अध्यक्षा नीतू खेतान ने कही। दुर्गापुर के सागर भांगा स्थित दुर्गापुर सेवा समिति के श्याम मंदिर प्रांगण में मिड टाउन शाखा की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां करीब 25 जरूरतमंद लोगों को संस्था के प्रतिनिधियों ने निःशुल्क हाथ पैर के कृत्रिम अंग प्रदान किए, जिसे पाकर लोगों की खुशी से झलक उठी। शिविर में समाज के कई जाने माने लोग मौजूद थे। शिविर का सहयोग मारवाड़ी युवा मंच दुर्गापुर शाखा की ओर से किया गया। अध्यक्षा नीतू खेतान ने बताया कि संस्था की ओर से कृत्रिम अंग प्रदान की शिविर पहली बार लगाई गई है। इससे पहले संस्था की ओर से समाज कल्याण के क्षेत्र में कई और कार्य किए गए हैं। आने वाले समय में संस्था की ओर से बड़े स्तर पर इस तरह के शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। शिविर में मुख्य तौर से मिड टाउन शाखा की सचिव सीमा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मनीषा शराफ, शशि गुप्ता, आभा जीवराज का, सुमन अग्रवाल, सीमा राजौड़िया, रेणु बजाज, अनीता अग्रवाल, दीपा शराफ, सरिता बजाज एवं सरिता महेरिया ने सक्रिय भूमिका निभाई। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण बांकुड़ा नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रही छाया पात्र द्वारा प्रेस बैठक के माध्यम से संकल्प पत्र जारी किया गया है। 3 नंबर वार्डे निर्दल प्रार्थी हुए लड़ाई करছেন। আপনি মানুষের কাছে কি অঙ্গীকার নিয়ে নির্বাচনী লড়াই প্রচার চাইতে যাচ্ছেন? সমগ্র ওয়ার্ডে জল সরবরাহের ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। এলাকার সমস্ত পুকুর সংস্কার করিয়ে পুকুরের পাড়ে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে স্নানাগার তৈরি করা হবে। শীতপুকুর লেনে জনসাধারণের জন্য শৌচালয় বানানো হবে। সমগ্র এলাকায় উন্নত মানের নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। বনপুকুর লেনে 16 আনা পরিচালিত সাধারণ শৌচালয়ে সারাই করানো হবে। আমাদের যে বিগত কাউন্সিলর ছিলেন দিলীপ আগরওয়াল মহাশয়, ওনার যে অসম্পূর্ণ কাজ, সেই কাজ আমি সম্পূর্ণ করব। কিছু মানুষের বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা আটকে আছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আটকে আছে, সেই কাজগুলো আমি সম্পূর্ণ করব। মানুষের কতটা সাড়া পাচ্ছে? মানুষের সাড়া পাচ্ছে একদম পুরোটাই, সবাই আমাকেই চাইছে। আচ্ছা, কয়েকদিন আগেই বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আনে, আপনি নাকি ভোটের সময় মানুষকে পয়সা দিচ্ছেন। এ বিষয়ে কি বলবেন আপনি? সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। আমি একটা গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে মিটিং করছিলাম। আমি মাঝে মধ্যে এই গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে মিটিং করি, যেহেতু আমি 1-3-18 3টা ওয়ার্ড দেখি। আমি সিএসপি আছি বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির। তো ওই মেয়েদের নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম গোষ্ঠীর ব্যাপারে বা ভোটের ব্যাপারে, যে আমি দাঁড়িয়েছি, তোমরা আমাকে ভোট দিয়ে জয়ী করবে। তো সেই ব্যাপারে মিটিং করছিলাম। ওরা হঠাৎ করে বাইরের কতগুলো ছেলেকে নিয়ে, আর আমাদের বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকজন শুধু কর্মী ছিল তৃণমূলের, বাকি সব বাইরেরই ছিল। ওরা এসে হঠাৎ করে ঝামেলা শুরু করে, আমাকে গালিগালাজ করছিল, বাইরে আয় তোকে মারবো। তো আমি ভয়ে সেখান থেকে বেরোতে পারিনি। তারপর প্রশাসন এসে আমাকে ওখান থেকে উদ্ধার করেন, মিডিয়া প্রশাসন এসে আমাকে ওখান থেকে উদ্ধার করেন। ওরা যখন প্রশাসন চলে এসছে তখন আমার নামে মিথ্যে বদনাম দিল যে আমি টাকা বিলি করছি। বাঁকুড়া মানে আমাদের 3 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জানেন যে আমার কত টাকা। আমি শুধু মানুষের ভালোবাসা নিয়েই চলি, তাদের ভালোবাসার জন্য আমি পৌরসভার ভোটে দাঁড়িয়েছি। তো তারা সবাই জানে যে এটা মিথ্যে কথা। কি নাম? छाया पात्र। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।